berhormat Datuk Amar akan ke holding room dulu. Kemudian kita akan melakukan upacara mamat sebentar lagi. Pesta upacara mamat sudah berjalan ke perarakan Niti Daun upacara mamat. Dan lagi sekali kita bagi tepukan selesainya sudah upacara mamat yang dipimpin oleh Amir Lantai Jumat dari Pelagak dan juga Amir Pengeluh Jaluk Tajid dari Parang. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Amar dan Datuk Kenamaan Datuk Membuat yang telah menjayakan upacara mamat ini awal 2020. Upacara mamat ya. Upacara mamat ya. Upacara mamat ya. Di pohon tiang berwing ini ada semua lantai ini menamakan bukan. Oke, kunci buat kalau buat. Lebih depan pada wartawan. Dalam media. Lagi sekali tepukan yang paling gemuruh selesainya upacara mamat pagi ini. Nomor 3, kontingen nomor 3 di luar untuk menyertai perarakan. Sila bermaklum. Terima kasih.
dia melalui ini Muhammad. So this is our signature event for pelepasan akademi. Jadi kita ukir kayu melalui kita panggil dia the tree of life. So the pokok dia ni kita buat satu jar dan tajau ini melambangkan tempat kita satu bekas dan kita menyatukan semua orang etnik suku kaum dunia. Tapi sekarang kita ini dan kita ada satu rantai yang kita sudah sampai sini dan lama tanggal media sudah kunci. Jadi the padlock symbolize our leadership. If the Ben Tun Datuk Ahmad Haji Apek, Premier Sarawak, diiringi Yang Berhormat Datuk Ahmad Nagara Sultan Bas dan Dev Keramat. Yang amat berhormat Premier ini mengambil tempat di garisan permulaan sebelum kita memulakan pelepasan kontingen berarakan Gawai Dayak peringkat Sarawak 2025. Baik, untuk maklumat tuan-tuan dan puan hadirin, sebentar lagi Yang Amat Berhormat Premier akan melakukan gimmick pelepasan dengan memalukan gong. Baik, teman-teman, kita beri temuan di hadapan untuk melakukan gimmick pelepasan kontingen, di mana Yang Amat Berhormat Premier akan melakukan 10 perawan melakukan 10 persatuan di bawah kamera. Baik, sekiranya sudah bersedia dengan kira 3, 2, 1. Kita bagi tepuk tangan yang paling gemuruh, tuan-tuan dan puan. Dalam penarakan ini kita bermula dengan didahului kumpulan solat ajar Warrior Academy. Okay. Guys, isi daun guys. Persatuan Perawan, Persatuan Saban, Persatuan Kibun, dan Persatuan Kajang.
Raja. Pasukan terakhir beliau sebelum bersara ialah grup artileri pertahanan udara. Wow, steady you. Halo. Jabul Lail, Raja Muda Perlis dan Duli yang teramat mulia Dr. Haja Lailatul Syahrin Abbas, Timbalan Primes Sarawak, Menteri Kewangan dan Ekonomi Baru Kedua, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, merangkap pengerusi Jawatankuasa Induk sambutan Majlis Gawai Daya Peringkat Sarawak 2025 serta yang berbahagia. Kontingen berikutnya pula ialah terdiri daripada Forum Ketua Masyarakat Orang Ulu. Kali ini adalah ahli Majlis Tertinggi Kesatuan Persatuan Orang Ulu Sarawak Malaysia Forum yang diketuai oleh Presiden Forum yang berbahagia Datuk Nyurak Ketik. Kumpulan ini juga terdiri daripada ketua-ketua masyarakat Orang Ulu seperti Temenggong, Pembanca dan Penghulu daripada 10 kaum etnik. Accompanying the flow is the kumpulan music traditional Tebengang Ulung, Lebih Kulit, Sungai Asap, Aham Koyan, Belaga, bringing the music and spirit of their Highland roots. Let's welcome them with applause as they bring the spirit of Puji Kanam, Parau Pedal to life. Bagi dia menginjak kali kita melawan, kita bagi tunjukkan yang paling buruk. Semua biasa. Malam sudah KKS berpusat di Miri, salah satu persatuan di bawah naungan Forum, ditubuhkan pada tahun 2005, mempunyai 9 cawangan di seluruh Sarawak dengan slogan Catiman, Cataan, Catatan, Bina Udip 3. Kontingen PKKS diwakili oleh PKKS Cawangan Cuncing, mempunyai kekuatan sampai 30 peserta, 15 lelaki dan 15 wanita. Ladies and gentlemen, let us welcome competition number 9, Persatuan Bisaya Sarawak PBS, led by Saripah Hanatua dan peninggal, Agung dan Tawak. Lazimnya, musik gong Bisaya dimainkan oleh 7 ke 8 orang pemain, baik lelaki dan perempuan, dengan berbagai jenis alunan atau roda musik bergantung kepada keadaan dan suasana majlis, seperti majlis keramaian, kesyukuran, kecemasan atau pesta baburan. Ladies and gentlemen, at the next competition, Persatuan Ulung Bawang Sarawak, Cawangan Puji, BLBS Puji, led by musical crew, assisted by Ros Mugiran. This competition represents seluruh Bawang community, whose are in the Lawas and Lebang. BLBS unites the Bawang crew. Forum Kabit Sarawak mewakili masyarakat tanah tinggi kami. Sempena peranakan Gawai Daya 2025, kontingen ini mempersembahkan pakaian tradisional yang lazim dipakai ketika sambutan perayaan dan keramaian. Penampilan mereka diserikan dengan berbagai perhiasan tradisional seperti mentah. Unites the voices of Penang communities across Sarawak that are actively championing education, social welfare, and Persatuan Perawan Sarawak, Persatuan Sabar Sarawak, dan Persatuan Laki Pun Sarawak. Kontingen ini diketuai oleh Dr. Gabriel Calvin dari Persatuan Laki Pun Sarawak
dan dibantu oleh Yuli Datuk Rahman Aing dari Persatuan Perawan Sarawak. Persatuan ini merupakan suku kaum asli Sarawak yang menyerikan peranakan budaya Kawai dengan keunikan masing-masing. Kaum perawan memukau dengan seni bina dan gaya hidup tradisional. Led by Gaurav Bilon and assisted by Young Mira, BPKS is the cultural associations representing the Kejaman people of Belanda. Founded in 2015, it handles help from Long Linton and Long Segahang, Long Houses. Persatuan Bangsa Sekapan BBSM diketuai oleh Eric Renadahan dan dibantu oleh Korintus Laban. Persatuan Bangsa Sekapan Melaga BBSB adalah tonggak kekuatan etnik Sekapan di Sarawak. BBSB memartabatkan budaya dan warisan nenek moyang dengan penuh semangat menyatukan komuniti melalui pendidikan, sosial dan kebudayaan. BBSB menggerakkan perubahan, membina masa depan gemilang dan menginspirasikan generasi muda bangkit berjuang mempertahankan identiti. Please welcome contingent Persatuan Lahanan Sarawak PLS. Bagian berikutnya, Punat National Association PNA diketuai oleh Jahir dan dibantu oleh Kini. Kaum Punat merupakan kumpulan etnik minoriti di kalangan orang Budu Sarawak. Penempatan kaum Punat terkumpul di dua bagian utama, yaitu Kapit dan Pintu. Di bagian Kapit mereka menetap di tebing Sungai Melaga dan di daerah Melaga. Rumah panjang Punat terletak di kawasan antara hilir Pekan Melaga. PKOUS, led by Nuria Upang, assisted by Betty Amang. Established in 2019, PKOUS unites the orang dalam menyatukan berbagai etnik orang Budu Sarawak seperti Klayan, Kenyah, Kelabit, Lun Bawang, Sekapan, Penat dan sebagainya. Ditemukan pada tahun 2017 bertujuan untuk memperkasakan dan memelihara warisan serta tradisi masyarakat orang Budu Sarawak. Kontingen Powakos yang pertama kali menyertai peranakan Kawai, yaitu pada tahun ini, semestinya menjadi satu detik bersejarah dalam usaha memperkenalkan dan mempamerkan budaya serta keunikan kaum orang Budu dan kepada masyarakat luar. The next contingent of Persatuan Wanita Kaya Sarawak PWKS, led by Paula Ijangau, assisted by Lauren Lahong Udau. Founded in 2011, this association brings together Kayan women actively. Persatuan Kebangsaan Orang Budu Sarawak ONA ditemukan pada 28 Oktober 1966 dan merupakan persatuan orang Ulu pertama dan yang tertua di Sarawak, Malaysia. Orang Ulu terbagi pada beberapa kumpulan etnik antara Madagaskar Bulu bermaksud ke hadapan. Ladies and gentlemen, please welcome Persatuan Tanggal Okor Sarawak. Lead by Vivianti James, assisted by Musa Anau, making the debut in this parade. Pitos was established. Menyusul pula ialah Persatuan Anak Seni Sapek Kucing Pusat diketuai oleh Ezra Tekola Semen Melakman dan dibantu oleh Elizabeth Bungan Peter. Pusat ialah sebuah pertumbuhan berdaftar berpangkalan di Kuching, Sarawak, ditemukan bagi menghimpunkan pemuzik dan pencinta alat muzik tradisi Sapek, bertujuan memartabatkan seni dan warisan budaya Dayak. Pusat aktif menganjurkan persekutuan, bengkel dan kolaborasi seni bersama agensi kerajaan, NGO serta pihak swasta. Begitu dengan Panigoro, tuan-tuan dan puan. Ladies and gentlemen, now we come to the Bidayu community. Please welcome contingent masyarakat dan ketua bahagian Kuching, led by Temenggung Anak Jepun. Contingent KMKK Bidayat Bagian Serian diketuai oleh Ken Anak Manok dan dibantu oleh Jack Anak Katu. Contingent ketua masyarakat dan ketua kaum bagian Serian diketuai oleh pembaca Ken. Led by Sadin Anak Adam, assisted by Mat Anak Piteng. From the highland of Borneo, the Sembang cultural troupe brings to life the rhythm of traditions with a mind-blowing
sample and the graceful Burnham dance, performed by the ring ladies. Ladies and gentlemen. Seterusnya pula, laksanakan ini mempunyai seramai 1.267 atlet yang berangkat. Penaung di BNA Jawa Seria adalah yang berbahagia untuk amat Michael Manja dan Jawa dan hadir yang meliputi kawasan Seria. Antara aktiviti utama di BNA Seria adalah dokumentasi tanah adat, mengekalkan serta memeliharakan tanah resam dan budaya. Coming in next, the BNA Local Branch, led by Councillor Asiam Anagita, assisted by Councillor Samuel Anakacha, established in 1965. The Daya Bidayo National Association, BBNA Local Branch, has long served as a pillar of cultural unity. Proudly represents the Salako, January and Rara sub-ethnic group with one of its 30 local contingent. Biasa, di BNA Jawa Kuning Arwan ditemukan pada tahun 1963, terdiri daripada ahli budaya yang menetap dan bernafas di kawasan Kuching. Cawangan ini menonjolkan semangat kerjasama, toleransi dan progresif. Di BNA Jawa Kuching Arwan sejalan semangat together. Next, Ms. Chairs for Daya Bidayo National Association, Wanita Branch, established since 1976 and is the only all-woman division under the Menka. Dan menyusul pula yang akan dirinya di BNA Cawangan Kuching Tengah, diketuai oleh Helrikso anak Japan dan dibantu oleh Catherine Cita. Di BNA Kuching Tengah Branch tertariki oleh 30 orang budaya dari daerah Kuching, Bau, Padawan dan Seria yang tinggal di kawasan pertengahan Kuching. Tema mereka adalah makanan dan minuman Jawa. Next, with the welcome of the BNA Cawangan Siguran, led by General Anak Jikel, assisted by Elizabeth Anak Soman. The BNA Siguran was formed in 1976 and diketuai oleh Ketua Kampung Agun Anak Ringot dan dibantu oleh Alin Anak Patung. Kumpulan kebudayaan ini ditubuhkan oleh mantan TK atau anak gerok, bertujuan untuk meneruskan legasi untuk melestarikan adat gawai Tionghoa yang masih dipraktik sehingga sekarang. Kumpulan ini berniat aktif dalam adat lama dan pernah membuat persembahan suatu gawai Dayak peringkat negeri setiap tahun. Kumpulan ini pernah mewakili Sarawak ke festival kesenian orang asal sedunia di Kuala Lumpur pada tahun 2008. next we welcome the BNA Serapi Branch, led by Kenny Anak Yong. Ini Aseng, ini Bidayo Singai. Dan seterusnya pula kontinjen di BNA Cawangan Federation diketuai oleh CS Kuyong dan dibantu oleh Alexan Anak Kuy. Di BNA Cawangan Federation terdiri daripada beberapa kampung-kampung di kawasan Federation, yaitu Bipro, Bisu dan Bisitaan atau Pampong. Mereka terdiri daripada alian yang bergantau dan bersatu padu. The next contingent of the BNA Padawan, the Anak Ethnic Group, led by Kuarasun Aini, assisted by Halasi. This year, the BNA Padawan is proudly represented by 30 participants from the Anak Ethnic Group. Their goal to preserve and promote the rich cultural heritage of the Biana Bidayo community for generations to come. Ladies and gentlemen, Baiklah, menyusul pula yang kontinjen di BNA Cawangan Bau, diketuai oleh Jokan Anak Abud dan dibantu oleh Paul Anak Noha. Di BNA Cawangan Bau diketuai
dijawabkan dengan tema semangat pagi dengan kekuatan selama 30 orang. Uang ini memakai pakaian serta membawa peralatan yang digunakan sepanjang proses gitaran penanaman padi sedang dijalankan dan menggambarkan kerendahan hati, ketabahan, inti kehidupan, sikap hormat menghormati dan aspirasi terhadap alam. The next competition is the BNA Samarahan Kampung Kua, led by viewer Anak Iti, assisted by Kisne Anak Nasim. This vibrant group from Kampung Kua represents the BNA Samarahan, showcasing a rich mix of age and social background. From the Rumpung Anak Pitai, Kampung Tai, led by Andres Ridu, assisted by Ramon Sanas Ridu. This special contingent hails from Kampung Tai, representing the Rumpung Anak Pitai. Our next contingent is also from the Rumpung Anak Pitai. Again, a big cheer! Kontingen berikutnya ialah BNA Cawangan Wong Sano, diketuai oleh Jo Anak Ica dan dibantu oleh Johan Acu Anak Dupa. BNA Wong Sano Pras telah ditentukan pada tahun 2004 dan diproduksikan oleh Mr. Nicholas Anak Amin beserta dengan 20 ahli komedi. Wong Sano merupakan nama yang sinonim dengan ikonik segmen yang dikompanisi Salum Makan. Next we have the BNA Wawang Kedem, led by Bill Anak Thomas Junggu, associated by Golda Anak Bong Min Hui, from 23 June 2019. The BNA Wawang Kedem brings together 142 members from villages across Korea and Sebaru districts under the patronage of Yang Muhammad Dato' Martin Band. This branch is ladies and gentlemen. Menyusul pula ialah kontingen BNA Cawangan Muara Tua, diketuai oleh Gideon Dayos dan dibantu oleh Roton Kingdom. BNA Cawangan Muara Tua dibuka pada 17 Januari 2024 adalah cawangan yang masih baru menghimpunkan berbagai etnik dan suku kaum Bidayuh yang menetap dan bekerja di sekitar Kuching dan kota Samarahan. Keberbagian ini menjadikan BNA Cawangan Muara Tua unik kerana tidak hanya menumpukan kepada satu etnik sahaja. Perkongsian dan perjamahan ideologi dan sosial budaya ini akan menjadi pembangkit generasi akan datang. Next contingent telah rekreasi pengguna dan penerusan dalam serbaguna Kampung Sematu adat Bidayuh Pu'un Inep Bimanis, led by John Carter Anak James Yumin, assisted by Jehal Anak Migo. Perry gentlemen. Dan menyusul pula kontingen Persatuan Pewaris Anak Asal Singai Bau Paras, diketuai oleh Edith Anak Kopan dan dibantu oleh Raya Anak Yogi. Persatuan Pewaris Anak Asal Singai Bau Paras dibuka pada tahun 2023 dengan objektif untuk memelihara, memartabatkan dan mewariskan adat dan budaya masyarakat Bidayuh Singai di kawasan Bau Sarawak. Persatuan ini berfungsi sebagai wadah penyatuan komuniti Bidayuh Singai, merapatkan hubungan antara generasi dan memperhubungkan sebagai kekitaan dalam keadaan ahli. Gabungan tuan-tuan dan puan. Please welcome Persatuan People Kuching, led by Ricky Ritchie, assisted by Mari Asalari, founded in 2008. This association unites villages, including Semarang, Garut, Paru, and Batu, with a shared goal to uplift their communities through better education, health, and economy. Let's give them a big hand, ladies and gentlemen.
Selanjutnya berikutnya pula Persatuan Pria Kucing Perpia diketuai oleh Ketua Anak Katib dan dibantu oleh Sakau Anak Sanyo. Persatuan Pria Kucing Perpia ditubuhkan pada tahun 2016 sebagai mewakili kaum Bidayuh yang mendiami kawasan Ulu Penawar. Berlandaskan moto Sobia Yundia Sama Maju. Aktiviti persatuan adalah memelihara adat dan budaya Bia, menyokong kemajuan pendidikan dan meningkatkan potensi ekonomi penduduk melalui jaringan dan jalinan dengan agensi berkaitan. Tuan dan puan-puan, temukan untuk Persatuan Pria Kucing. Ladies and gentlemen, please welcome Narang Kampong Salako Ethnic Group, led by Norwin Anak Sujang, assisted by Jindu Anak Mujang. This traditional Salako ritual involves dance and processions from village to village, seeking blessing for harvest, safety and harmony from Upasa, the river divine spirit of the Salako community. Acap basi para semangat, Dan semula Tuan Pimpinan DBNA Jauhan Lulu diketuai oleh Malin Anak Meton, dibantu oleh Doren Anak Masjid. DBNA Jauhan Lulu terdiri daripada 3 suku-etnik budaya utama, iaitu Selako, Jagoy dan Rara. Dan di dalam tahun ini pula mempamerkan sebagian perkakas tradisi seperti kerap tangan dan pakaian tradisi dengan memperdengarkan musik tradisi kaum ini. Ini teman-teman, temukan DBNA Jauhan Lulu. Ladies and gentlemen, please welcome the Jagoy Area Development Committee, JABC, led by Direk or Duki Yoheng, assisted by US Anak Ligan. JABC is part of DBNA and represents 13 villages from the Jagoy area. The parade team is Mutong, meaning harvesting paddy, showcasing the agricultural roots and cultural identity of the Jagoy Bidayuh. A big round of applause again, ladies and gentlemen. Dan menyusul pula Tuan Pimpinan Persatuan Kebudayaan dan Kemajuan Asar Pinyawa diketuai oleh Jites dan dibantu oleh Yunus Anak Nawis. Persatuan Kebudayaan dan Kemajuan Asar Pinyawa PKKMP ditubuhkan pada 7 Julai 1997 oleh Mendiang Tuas Mas Dini Anak Dayus. PKKMP merangkumi 15 buah kampung di kawasan Pinyawa. Please welcome pemain Persatuan Ketua Masyarakat dan Tuai Rumah Iwan Kucing, led by Temenggung Chloe Anak Hanang, assisted by Penghulu Stanley Report Anak Maxwell Lapo, founded in 2014. Next, we welcome the Tuntuka Foundations, led by McKinley Davis Gabiji, assisted by Brandon Anak Richard. This group features staff from the Lima Management Group of companies, including the Tuntuka Foundations, Tune Hotel, Yunbin Wood, Plaza Aurora, and more. Dari Tuan Francis yang dibantu oleh Alice Faina, selaku Budaya Sarawak SIS, merupakan terdiri daripada 30 wanita mewakili SIS, sebuah pertumbuhan yang diasaskan pada tahun 1997 untuk memperkasakan wanita Dayak melalui pendidikan kepimpinan. Lawan Betong 2025, led by Yang Berbahagia Datin Rosemary Wong, assisted by Yang Berbahagia Datin Lucy Mary Johnson. Lawan Betong proudly represents the Iban community at this year's Niti Daun, pairing the team unity and tradition, celebrating the harvest. They bring together the richness of Iban culture, Ngajak dances, traditional costume, and the sounds of the sapley and gong, while also embracing modern innovations, including
Nantinya berikutnya, Dayak Chamber of Commerce and Industry (DCCI) diketuai oleh Kepala Giba Haji dan dibantu oleh Alim Giovanni Miguel. Dayak Chamber of Commerce and Industry (DCCI) merupakan sebuah NGO yang mewakili kepentingan ekonomi masyarakat Dayak dengan keahlian investasi 1000 orang daripada berbagai stakeholder perniagaan. Dianggapkan oleh staf training seperti IPA, Melayu dan orang Ulu. DCCI mencerminkan perpaduan dan kekuatan kolektivitas. Melalui pertemuan alus manifestasi, DCCI berkaitan pembinaan budaya dan seni budaya melalui penumbuhan kumpulan budaya DCCI. Peluang dilakukan untuk DCCI. Now entering the Sarawak Dayak National Union, cultural talk led by Mr. Gerard Ahmad Joseph and assisted by Mr. Spencer Ahmad Birai, established in 1956. Tudunu is now 69 years strong. This talk features 10 participants showcasing traditional Iman culture, including Tabut Najat, Gendang Kampat, the Najat dance, and stunning tradition. Now, the Sarawak Dayak National Union at Sedelu Samarahan Branch, led by Henry Ahmad Bayana and assisted by Naria Anatuau, established on 12 January 2013. This branch brings together Dayak communities living in Samarahan Division with over 600 members, including youth and women from SIDS. They proudly carry the team Segulai Sejalai Semenemu. Let's give them a big warm applause. Dan menyusul pula Sarawak Dayak National Union Cawangan Badaria diketuai oleh Melayang Anapong dan dibantu oleh 3 anak lali. Sarawak Dayak National Union Badaria merupakan cawangan yang masih muda, dihubungkan pada 28 Jun 2018 dengan pelancaran rasmi pada 30 Mac 2019 oleh Presiden SDNU yang berhormat Tan Sri William Mawandiko. Cawangan ini mempunyai keahlian hampir 200 orang dan kebanyakan ahli tinggal di kawasan perumahan yang berpusat di Badaria. Tepukan untuk Sarawak Dayak National Union Badaria. Up next, ladies and gentlemen, the Sarawak Dayak National Union (SDNU) Youth Winger, led by Amajid Anak John Jadi and Desmond Anak Joseph Sampai. Sarawak Dayak National Union Cawangan Pekandu diketuai oleh Rasia Anak Pasing dan dibantu oleh Colin Anak Duncan. Perarakan SDNU Pekandu dianggapkan oleh 30 orang dengan tema kebudayaan dan kesenian etnik Iban Seguyau dan Anak Mundu. Pada zaman dahulu, etnik ini berkembang dengan penghijrahan dari Bukit Tunduk sampai ke Lundu. Warisan kebudayaan kesenian Iban Seguyau Lundu dikedepankan agar generasi yang datang menghargai keindahan dan kebudayaan etnik masing-masing.
merupakan pakaian untuk upacara perumatan yang dikenali sebagai adat pemberian. Lazimnya digunakan oleh sang manang serta tukang bayu atau kemaya. Tepukan untuk Sarawak Dayak National Union Pekanbaru. Dan seterusnya Sarawak Dayak National Union cawangan Taman Heng Tuan Mata Kucing diketuai oleh David Hoffman Heng Tuan Mata. Ialah Encik Peter Montisia. Berikutan tuan-tuan dan puan. Next we have Sarawak Dayak National Union cawangan Taman Gilgapil Kuching, led by Nel Gilbert Anak Uting and MP Anak Mana. Established in 2006 with just 34 members, the Dayak Parade for the second time. A big round of applause please for SDFU Taman Gilgapil. Dan menyusul pula Persatuan Anak Borneo Semenanjung ABS diketuai oleh Gaging alias Lim Sakau dan dibantu oleh Palili Diakong. Persatuan Anak Borneo Semenanjung ABS telah ditubuhkan pada 14 Jun 2009. Sarawak Puratis, led by Robia Anak Jaru and Surau Anak Ubam. Puratis unites indigenous intellectuals of Sarawak to champion education, welfare and cultural development as a respected professional body. It aims to nurture capable leaders telah menyumpit Kota Samarahan diketuai oleh Negeri Anak Nehru dan dibantu oleh Tommy Anak Cinta, telah menyumpit Kota Samarahan dan Persatuan Kesenian Kebudayaan dan Main Asal Dayak Kota Samarahan merupakan satu wadah Persatuan Puncak Kabadak Kebajikan Serabai Menua, led by Wan Ajuk and Darren Mendra. Formed in 2015, this welfare group is dedicated. Ladies and gentlemen, we welcome Sarawak Dayak National Union Cawangan Matang Kuching, led by Encik Marcos Rantai Anak Rantai, assisted by Encik Philip Rafus Anak Payeng. SDFU Matang dan menyusul pula KOAS Kontingen Persatuan Etnik Dayak Asal Sarawak Pedas diketuai oleh Buddha Ancan dan dibantu oleh Peter John Cabat. Kontingen ini dengan lagi sekali dibuka tuan-tuan dan puan untuk Pedas. Ladies and gentlemen, contingent number 74, please cheers for Kelab Ngeplan Ibang Semanggang, led by Encik Samia and Mr. Samuel Mujab, under the patronage of Yang Terhormat Datuk Snowden Lawan and Yang Terhormat Datuk Sri Doris Sophie Brother, with the team Perpaduan dalam Tradisi merayakan musim menuai. Diketuai oleh Dr. Johnny Pakar dan dibantu oleh Dr. Caroline Jesse Wajah. Persatuan Perawat Dayak Pejabat Kesehatan sebagai Kuching dibuka pada 4 Mac 2020 dengan mottonya Dayak Bersatu Hikmat Perkasa, Warisan Dijaga. Motto Sarawak ini ditubuhkan bagi merapatkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di kalangan ahli persatuan, mengajukan aktiviti berkat kebudayaan,
bagi memelihara tradisi kebudayaan dan menjaga kebajikan ahli-ahli persatuan. Bukan total kekuatan untuk persatuan dan merawat daya pejabat kesehatan N2C. Dan ini pula Persatuan Pemain Asal Dayak Sarawak Pemanas diketuai oleh Bidang dan Asal dan pada tahun 2025. Menimbulkan untuk Persatuan Pemain Asal Dayak Sarawak Pemanas. Now marching in Persatuan Pemain Asal Dayak Sarawak Pemanas led by Korea Anak Muslim and Sunita Anak Yuet, established in January 2025. Pemanas carries on the proud legacy of Dayak Bukit Kelingkang by promoting traditional Dayak culture, especially through Main Asal, traditional dance and dances like Ngajak Iban and Ngajak Orang Ulu. Let's cheer them on for keeping Dayak traditions alive. Dalam yang berikutnya, Dayak Kuching Community Culture and Charity Club DK4C diketuai oleh Lawrence Kaiman Asha dan dibantu oleh David. Dayak Kuching Community Culture and Charity Club DK4C ditubuhkan pada 7 April 2024 atas inisiatif pengasasnya Cikgu Lawrence Kaiman Asha. Club ini secara rasmi didaftar dengan Jabatan Ketua Malaysia ROS 20 Juni. Now, ladies and gentlemen, the Sarawak Dayak Iban Association, or SADIA, one of the oldest Iban organizations in Sarawak. SADIA has branches all over, from Kuching to Batong, Siri, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, and Lawas. This contingent is led by Mr. Erickson Johnny, assisted by Mr. Joel Randall, with 30 participants joining the parade today. Saat anak laga dan dibantu oleh Dr. Ami John dan tak persatuan berbuakan menjaga kebajikan ahli yang berasal dari waktu dan menetap atau bekerja di Kuching Samaran. Antara bantuan yang diberikan kepada ahli adalah ketinggalan kematian dan hospital bantu. Selain daripada itu, Pelasar memberi insentif pendidikan. Pelasar juga berusaha membantu ahli dalam bidang pembangunan pertanian dan pendidikan. Coming in right now is float from Asalia, the Sarawak Dayak Iban Arts Academy. Today, Asalia brings a rare cultural gem, the traditional Iban instrument Belikan, once nearly forgotten, now brought back to life with the Ngajak Belikan dance. The tune was performed including Bujan, Nurul Nail, and Ramang Barat. This vibrant group is led by Victoria Aljiri, assisted by Lydia Limited with 35 participants. Dan di depan pentas sekolah masyarakat ini ialah Kementerian Asadia atau Akademi Sarawak Dayak Iban Association diketuai oleh Mahmud Anak Ungkang dan dibantu oleh Charles Anak Keru. Asadia dibuka pada tahun 2013 merupakan sebuah unit di Sarawak Dayak Iban Association yang dikhususkan sebagai pusat latihan dan pendidikan untuk kesenian dan kebudayaan kaum Iban. Untuk kali ini, tahun kita ingin tampilkan kepelbagaian di mana pelatihnya yang terdiri dari mana kelas tarian, music, sastra dan juga pertanyaan berkelana dengan tema Segera di Sejarah. Let's start with welcome Persatuan Gedang Sampan. Serta Main Asal Iban Kuching from Kuching.
ini terdiri dari wakil komuniti Iwan bagian Petong, Serikai, dan Sibuk. Berperanan sedia kria dalam masyarakat, menjaga kebajikan, budaya dan adat, serta pendidikan, kemahiran seni bela diri, ataupun tahu, pencat dan ajak, dan menjadi pelatihan di kawasan rukun Kampung Juang Kalimantan Barat, Indonesia. Let's welcome our fifth by Jessie Jabu, assisted by Gerald Anak Agas, and joined by 30 talented members, including Dayak singers, musicians, lyricists, and filmmakers. Dan seterusnya, kontingen Persatuan Ngajat Asal Iban Nasi diketuai oleh Bartholomew Siro Chong dan dibantu oleh Vincent Anak Akam. Manama Persatuan Ngajat Asal Iban terus maju di peringkat yang lebih tinggi. Ini ketemuan dibuka untuk Persatuan Ngajat Asal Iban Nasi. Academic Sadia Siburan #1. This dedicated branch of Asadia was founded in 2017 in Batu Tujuh, Siburan. Sparked by strong interest from the local community, it began with teaching the graceful Iban dance, Ajat Tinju, led by Sharia Zania, followed by Ajat Laki, introduced by Erickson Johnny. Let's celebrate the rhythm and spirit of Siburan, cultural pride of Sadia Siburan #1. Ini merupakan kontingen Kadasan Dusun Cultural Association KDCA Sarawak, diketuai oleh James bin Samit dan dibantu oleh Jabir bin Sopene. Kadasan Dusun Cultural Association KDCA Sarawak adalah satu KDCA Jawan Hongkong Keesaan di negeri Sabah. Persatuan yang bersifat kebudayaan dan tradisi ini boleh digunakan pemeliharaan, pembangunan dan mempromosi berbagai budaya dan tradisi kaum Kedasan, Dusun, Urut dan Rumus yang merangkumi 45 etnik di seluruh Sabah. Now marching in, ladies and gentlemen, Kadasan Dusun Cultural Association KDCA Sarawak #2, led by Mr. James bin Samit, assisted by Mr. Jabir bin Sopene, representing the vibrant cultures of Kadasan, Dusun, Urut, and Rumus. This contingent celebrates their heritage while proudly standing with the Dayak community here in Sarawak. Let's give up for KDCA Sarawak, preserving culture, embracing unity.
Habis guys, habis. Boleh habis kulit. Nanti daun. Sini guys. Baik, tumbaru baru guys. Majlis sekali lagi merangkapkan jutaan terima kasih atas kesudian yang amat berhormat Premier yang sudah jatuh kepada Persatuan Kebangsaan Kenyang Sarawak PKKS. Okey, kita mohon juga yang berhormat Datuk Liwan serta isteri untuk bersama-sama dengan kita di pentas utama, boleh? Kita perlukan wakil untuk Persatuan Kebangsaan Kenyang Sarawak PKKS, wakil Persatuan Kebangsaan Kenyang Sarawak PKKS. Bagi mempercepatkan urusan kita mohon semua ketua kontingen untuk berada di pentas utama, boleh? Boleh ha? Okey, kita mengambil gambar dulu. Okey, tiba-tiba kita masuk dalam frame lah. Okey, seterusnya, sagu hati seterusnya untuk kategori penarakan 2025 segulai sejalai jatuh kepada Persatuan. Persatuan aja sebut. Okey, 1, 2, 3. Persatuan Wanita Kayan Sarawak PWKS. Oh, kacak baju dannya tema warna Sarawak ya, merah, hitam, kuning. Wow, memang cute, memang steady. Ada sampai sekali. Ya. Special. Mereka berdiri selama 2 jam untuk menunggu penarakan masuk. Dengan umur yang semakin meningkat, mampu berdiri. Mampu berdiri. Naib Johan yang akan memenangi wang tunai berjumlah RM5,000 dengan kiraan 3, Raymond. 3, 2, Dimenang 1. Persatuan Lahanan Sarawak PLAS yang memegang nombor